फिर हम लोग गुरैनी चले गए, हजरत वाला का ताल्लुक वहीं से था, रियाजुल उलूम गुरैनी। रियाजुल उलूम गुरैनी चले गए और वहां पर 96 में हमारा दाखिला हुआ, 96, 97, 98, जी ये 3 साल हमने माशाल्लाह गुरैनी में पढ़े और जम करके पढ़े। जी हमारे असातिज़ा में मुफ्ती हनीफ अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब नामन वाले, जी मौलाना सआदत अली साहब जिनका अभी हाल ही में इंतकाल हुआ, जी बरही के मौलाना इकरामुल्लाह साहब जी और मौलाना जमील अहमद साहब जिनकी शरह जामी बहुत मशहूर थी, जी, और एक रौब था रियाजुल उलूम गुरैनी। मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब कासमी, जी कासमी जो साहब, हजरत के नवासे थे, मौलाना अब्दुल हलीम साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के नवासे आज भी हैं वो, जी जी, और बहुत ही कलमकार हैं। वो इस वक्त मुदीर हैं इसके अपना रियाजुल रियाजुल जन्ना जन्ना के। के। जी, हमने अरबी जुबान में तर्जमा करने का अंदाज उनसे सीखा है। जुबान में अल्लाह ने अजीब मिठास बड़ी दी। तलाकत है, बहुत साफ जुबान है, और वो कुरान शरीफ और तफसीर पढ़ाया करते थे हमको। जी तफसीर माजिदी से गालिबन वो देख करके पढ़ाते थे और बड़ा शानदार तर्जमा करते थे, और बातों को किस तरह समेट कर बयान करना है, ये तो हजरत मौलाना सआदत अली साहब का एक ऐसा अजीब मुख्तसर अंदाज, अंदाज। जी इंतहाई मुख्तसर, जी और ऐसा मुस्किल जवाब देते थे वो सवालात का। अल्लाह गरीब की रहमत करे कि मैं तो कहा करता हूँ कि बड़ी बड़ी दरसगाहों में ऐसे असातिज़ा नहीं मिलते जिसे जिन्हें हजरत मौलाना अब्दुल हलीम साहब जौनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने अपनी हयात में जमा किया था। जी जी आज माशाअल्लाह इदारे के रूहे रवां हजरत मौलाना अब्दुल रहीम साहब, वो भी हमारे उस्ताद हैं। आपको किताबें हाँ जी जी, मौलाना उस्मान साहब कासमी जब बीमार होते थे, जी वो बड़े नाजुक मिजाज हैं जी, तो कभी बीमार पड़ जाते थे तो हजरत मौलाना अब्दुल रहीम साहब खुद उनका सबक कुरान का आकर के पढ़ाते थे। मुझे आज भी याद है, मैंने सूरह वाक़िया का तर्जमा मौलाना अब्दुल रहीम साहब नाज़िम आला मदरसा रियाजुल उलूम गुरैनी चौकिया जौनपुर से पढ़ी। जी मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब थे, वो हमारे उस्ताद, हाँ चौकिया वाले, वो हमारे उस्ताद हैं। मौलाना मोहम्मद फारूक साहब थे, वहाँ के पूरा मारूफ थे, पूरा मारूफ। जी जी, हाँ, अब वो शायद मऊ का हिस्सा हो चुका है। जी जी, वो भी हमारे उस्ताद थे। मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब हलीमी चंदौली वाले, हाँ, ये भी हमारे उस्ताद हैं। ये उस्ताद हैं आपके कि साथी हैं पढ़ने? नहीं, उस्ताद हैं। इसी तरह कंपियरगंज के एक बहुत ही माया इनाज आलिम है जी, इल्मी घराना पूरा उनका है, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हमजा साहब जी, कंपियरगंज इस वाले। वक्त गोरखपुर में बड़ी खिदमत उनकी हैं। उन्होंने अल मुख्तारात पढ़ाई, अल मकामात पढ़ाई, मकामात हरीरिया हमें पढ़ाई माशाअल्लाह, और शानदार उनका इल्म था। अल्लाह तबारक व तआला इन हजरात को अपनी शायान शान बदला नसीब फरमाए। आमीन। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरशाद साहब का नाम भागलपुरी सुना होगा, कई किताबों के वो मुअल्लिफ भी हैं, मुसन्निफ भी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उनका बहुत करीबी था, उनका खाना वगैरह लाया करता था जी, लेकिन बस किसी बुनियाद पर उनको मुझसे नाराजगी हुई। उनका मामूल था कि उनकी सुल्लमुल उलूम में तो 90 नंबर से ज्यादा नंबर लाता था, तो उसको वो किताब देते थे शमाइल कुबरा इनाम में। उससे नाराज हो गए और दरसगाह में आकर के कभी कहते कि ये पास नहीं होगा, इसका नंबर नहीं आएगा, ये मतलब इतना नाराज हुए कि मैं पूरा सुल्लम जो वो लिखाते थे मैं पूरा याद करता था जी, और सबसे ज्यादा मेरा नंबर आया जी, सुल्लमुल उलूम में। जी, यानी उस साल मैं अपनी दरसगाह में सबसे ज्यादा अव्वल पोजीशन लेकर गया, इतनी मेहनत किया था। लेकिन वो उन्होंने कह दिया कि नहीं देना है तो किताब नहीं दी, और मेरी वजह से और लोग भी महरूम हो गए। बहुत नेक उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। कितने असातिज़ा रियाजुल उलूम गुरैनी में हमने सुना था मुफ्ती साहब कि आप रियाजुल उलूम गुरैनी में असातिज़ा जब आगे पढ़ाते थे जी, तो उनकी बातों को आप शायरी में करते चले जाते थे? शायरी में नहीं जी, फारसी जुबान में मैं बराह रास्त मुंतक़िल, इतना मैंने फारसी माशाअल्लाह हजरत मौलाना मकबूल अहमद साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से सीखी
کہ براہ راست تقریروں کو میں فارسی زبان میں منتقل کر مطلب- لیتا اور اشعار کہنا میں نے شروع کر دیا. اساتذہ کرام آگے بول رہے ہیں، آپ ہاں فارسی میں میں لکھ کے سیدھا ان کا پورا آج بھی وہ کاپیاں میرے پاس موجود ہیں جو براہ راست میں نے فارسی زبان میں منتقل. جی. وہ اردو میں بولتے تھے اور میں پوری تقریر فارسی میں لکھ لیا کرتا تھا. اور یہ فن شاعری میں آپ نے فن کب سے شاعری تو دیکھیے میں کسی سے میں نے شاعری سیکھی نہیں ہے بغیر استاذ. حضرت مولانا مقبول احمد صاحب جی. جونپوری رحمت اللہ علیہ جب یہ کتابیں گلستان میں اشعار آتے تھے جی. اور بوستان تو پوری اشعار کی پندنامہ بھی حضرت نے پڑھائی، کریمہ بھی حضرت نے پڑھائی، جی. یہ سب تو اشعار ہی پر مشتمل کتابیں. جی. جی. تو وہ کہیں پر اگر انضحاب بھی سکتا اور وقفہ بھی شعر پڑھنے میں ہو جاتا تھا تو چیلا سے مارتے، بیت سے مارتے، بہت مارتے. بولے پہلے سبق عبارت پڑھنا سیکھو اور عبارت کے بعد وہ حاشیے کا ترجمہ نہیں برداشت کر. بولے جو ترجمہ میں کرتا ہوں وہی ترجمہ میں سنوں گا. تو بہت ساری چیز تلفظ کے اوپر خاص توجہ دیا کرتے تھے. جی. ہاں تلفظ پر کہ اگر پھا بولنا ہے پھر بولنا ہے تو پھر مت بولی. آج کل رواج یہ ہے. مثال مولانا عثمان قاسمی صاحب بھی بہت دیا کرتے تھے. نہیں تو مولانا مقبول احمد صاحب اس سلسلے میں بہت زیادہ نستعلیق آدمی تھے. جی. ان کو برداشت نہیں اور وہی مزاج اپنا بن چکا ہے. تلفظ کے بارے میں جو سیکھا حضرت سے وہی ہم اپنے طلبہ کے اوپر بھی محنت کرتے ہیں. جی. تلفظ کی غلطی میں بھی نہیں برداشت کر پاتا ہوں. بہرحال حضرت سے شعر پڑھنا تو سیکھ لیا تھا. جی. ایک آدھ دو شعر روزہ میں رہتے ہوئے بھی کہہ دیا تھا اور حضرت نے اس کی ماشاءاللہ بڑی تائید فرمائی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر ذوق اچھا ہے تو پھر اس میدان میں قدم رکھنا چاہیے آگے بڑھ کر. تو ایک بہت بڑا موقع اور مرحلہ آیا. سن 1998 میں ہم تھے موقوف علیہ میں مشکات شریف پڑھ رہے تھے. مشکات شریف ہدایہ مفتی حنیف صاحب کتاب البیوع پڑھاتے تھے اور مشکات جو ہے یہ مولانا سعادت علی صاحب پڑھایا کرتے تھے. سراجی مشہور تھی مفتی عبداللہ صاحب کی، وہ پڑھایا کرتے تھے. اس طرح کتابیں تھیں. مولانا شبیر احمد صاحب دوکڑا والے وہ بھی ہمارے استاد ہیں. کنز الدقائق ہم نے مختصر المعانی ان سے پڑھ رکھی. یہ حضرات پڑھا رہے تھے. اسی درمیان کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ مفتی حنیف صاحب کو مدرسے سے برطرف کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اب ایک طرف ناظم صاحب وہ بھی بہت مانتے تھے مجھ کو. ان کے خطوط میں بند کمرے میں جا کر کے لکھا کرتا. حضرت ناظم صاحب اتنا مجھ کو قریب رکھتے تھے. جی ناظم عبدالرحیم صاحب. تو ناظم صاحب کی طرف سے ہی چونکہ یہ فیصلہ ہونا تھا ہمیں بہت تہ تک اس وقت نہ اترنے کی ضرورت تھی. طالب علمانہ زندگی تھی نہ ہم اوپر سے نیچے تک کی باتوں کو جانتے. ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ ناظم صاحب نے ان کو نکال دیا. جی آج بھی وہی سمجھتے ہیں طلبہ. ہاں اور مفتی صاحب کو نکال. اب مفتی صاحب سے روزانہ سبق پڑھتے تھے ہم. تو ایک استاد اور شاگرد کا جو گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے وہی شاعری میں چھلک کر کے باہر آئے. ہم نے ایک نظم لکھ دی. پہلی نظم باضابطہ جو لکھی ہم نے صبح ہے جام ہے مینا ہے سب کچھ ہے مگر ساتھی، ایسے کچھ اشعار ہیں اس کے. وہ نظم آج بھی میرے پاس موجود ہے. اور ہمارا ایک دوست تھا محمد داؤد، اس کی لے اور اس کا لہن بہت اچھا تھا. پڑھتا تھا شعر بہت عمدہ آواز میں. اور آپ کے جو ہمارے ساتھی ہیں مفتی مولانا عبداللہ صاحب حلیمی، مولانا عبدالرشید صاحب جو سولتیا میں ان کے صاحبزادے وہ ہمارے درسی ساتھی ہیں. جی روزہ میں بھی ساتھی تھے لیکن درمیان میں وہ چلے آئے. معراج العلوم سے ہو کر کے پھر گرینی پہنچے تھے. میں روزہ ہی سے پہنچا تھا وہاں. وہ بھی ہمارے ان کے پاس وہ مکہ مکرمہ سے ان کے والد صاحب لا کر دیے ہوں گے ٹیپ. جی کیسٹ تھی اور داؤد نے پڑھا اور تمام ہم طلبہ جو موجود تھے اس کو
उसका जोश दरगाह खरोश। में, हाँ खूब ललकार करके पढ़ा गया। आज जी। भी मौली शाकिर साहब जो मुहासिबी में काम कर रहे हैं वो भी हमारे दरसी साथी हैं। अच्छा। मौली सलमान है बाराबंकी वाले, वो हमारे साथ। मुफ्ती हबीब अहमद साहब हमारे दरसी साथी हैं। जी हड़िया के अब्दुल्ला है, सब राहत के मौली एहतशाम, ये सब हमारे दरसी साथियों में से जी, जी। सब ने माशाअल्लाह खूब लय मिला मिला करके उसको पढ़ा। जी, और फिर हमारे ही एक दोस्त ने जी। वो कैसे कैसे हासिल की और ले जा करके नाजिम साहब को तब तो पकड़े गए दिया। उसके आप। बाद से तो हम इतने मातूब हुए कि बस अल्लाह की पनाह। वो जी, दरमियान के हालात छोड़िए, जी, बहरहाल नाजिम साहब बड़े आदमी थे। जी, हम लोग जा करके उनसे बराह रास्त दफ्तर में, यानी ये टीम मौली मुआविया जो आजकल वहाँ सहारनपुर में जी, मज़ाहिर उलूम के अंदर माशाअल्लाह औलिया के असातिज़ा में है, वो जी। बड़ा काम कर रहे हैं। मुफ्ती हमजा साहब के छोटे भाई हैं, अच्छा। वो हमारे दरसी साथी थे। ये सब हम लोग जाते थे टीम बना करके जी, और मुफ्ती साहब के बारे में बात करते थे कि क्या बात है कि हजरत मुफ्ती साहब सर भी है ना मौलाना नाजिम जी, जी, अब्दुल रहीम साहब के। जी। बात कुछ समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो बचकाना बातें हम लेकिन अपनी तरफ एक से चीज़ करते यहाँ थे। पे और सोचने की जी बड़ी चीज़ है कि मदरसे के नाम पे जी जहाँ काम मदरसे का आ गया, इतना सख्त फैसला लेना कि अपने खुसर को भी ना बख्शना, हाँ, नहीं ये ये तो नाजिम साहब की काबिल तारीफ। बिल्कुल नाजिम, बाद में हमने, वजह कुछ भी हो, हाँ नहीं नहीं, वो बाद में हमें उनका उस मामला बात का एहसास हुआ। जी, नाजिम साहब ने बहुत बड़ा फैसला लिया और वो हक बजानिब ठहरे। जी। और बाद में आज ये बात, आजकल मामला ये है कि लोग अपने जी घर जी वालों जी को भरने से बिल्कुल फुर्सत नहीं है। जानिबदाराना, हाँ जानिबदाराना लेकिन मामला किया वहां जाता पे नाजिम साहब ने डट करके अपने खुसर और ससुर को भी नहीं बख्शा। है। जी जी, अब आप सोच लीजिए वो आदमी मदरसे के तय कितना फिक्रमंद। अब उसी बुनियाद पर हजरत नाजिम साहब